beautiful place in Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Si omega vitera rausana meti kudera yana Chike yari hira we yana alpha Si omega vitera Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Itseho ny fanamasina ao anatinao, avelao hiasa ny fanamasina ao anatinao. Antsotso fanamasina ho an'izay matsiaro maivamaiva, antso fanamasina ho an'izay matsiaro maera, sehoany era ao anatinao. Hallelujah, hallelujah. Reso angoany fanamasina.
Rehetra fany masina mitenena aminay jiaby ianao fany masina fany masina fantako fa enao ihany mampahery anahy mampahery anay jiaby manangana anay jiaby manovany izay zavatra tsy possible amin'ny fiainanay jiaby fany masina manaova zavatra tsy mahazatra anay tsiraiky halleluja 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 misaotra fany masina fa manao opération anao amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fony tsirairay avy fany masina zay maratra sitra zay mijaly amevana zay mavesatra jiaby amevana fany masina fantako agatokisako fiasanao mangina fany masina ikasika ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao halleluja halleluja opération magaga fany masina halleluja 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 mideranao fany masina halleluja
Misandrata. Reso toeranao anjakao. Alléluia. Raha afaka ataonao manovo fahafantaranao amin'ny lanitra dia teneny hoe misaotra fany masina. Misaotra amin'ny opération zay ataonao atanato. Amin'izay andrasako aminao, amin'izay ilaiko anao, amin'izay andraindraiko aminao, ary izay hitadiavako anao tonga eto androany. Inoko fany masina fa efa vitanao sahady ny opération. Alléluia. Kanto loatra ianao fany masina, kanto loatra amin'ny fiasanao. Tsara loatra amin'ny fiasanao fany masina amin'ity toerana ity. Zay reko mikasika ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Alléluia. Mankasitraka fany masina. Manomezana hery, finiavana, fasahiana afahanay miteranao indray amin'izao fotoana izao. Afahanay mitsinjaka, afahanay mamoaka zay azonay aseho. Alléluia. Misaotra fany masina, misaotra fany masina. Alléluia. Vonina hideran'Andriamanitra venao amin'ny hery anatinao. Faly venao mahita ny namana akaikinao eo. Ataotsika hira zay dia voazavo tsara mihitsy izy eo amin'ilay anao hoe faly mahita anazy. Misy fampianarana zay faramparany lista agnatin'ilay fampianarana dada teo dia hoe aza miavon-kavo. Aza avognana ilay akaikinao zay anomboantsika anazy. Agnatin'ny fiderana tiny ihany atao hoe tegna namana, tegna mahazatra anao io na dia olona tsy hainao ary akaikinao io. Zazavo izy, tsikitsikio izy. Atsika moa tsy mahazo mifandray-tanana fa afaka mbo azonao atao zay azonao atao jiaby. Zay tianao atao jiaby. Alléluia, faly mahita anao e. Ao aratsika hiderany tompo. Zay afaka mitehaka. Zay afaka misaotisaoty. Zay afaka mitsirika. Eo atsika jiaby. Ataonay aketiny ihany agnomezana voninahitra anao. Zay ny tsara indrindra ho anao. Resaka fidirana ataonay maresaka aketiny ihany. Satria anao Jehova tompo meno voninahitra. Ianao le tsara indrindra tompo. Resta palapanga azo anatin'ny fidera ity. Bola tsy tapitra rao ny fotoagna. Olo jiaby samy mahazo zay anjarany aby. Resaka osiky ataontsika n'izay sahaza anazy. Satria ilay Andriamanitsika Andriamanitra be voninahitra. Omeo anazy ny tena sika hika falifaly. Mare kortsy faly zay hitako e.
Zay tsara indrindra ho an'Andriamanitsika mendrika anazy loatra tena lasa savaboninahitra io. Équipe le Panesse, équipe le Panesse, équipe le Touresse, équipe le Touresse, équipe le Panesse, équipe le Panesse, équipe le Touresse, équipe le Touresse, équipe le Panesse, équipe le Panesse, équipe le Touresse, équipe le Touresse, équipe le Panesse, équipe le Panesse, équipe le Touresse, équipe le Touresse, équipe Alléluia. Bantany kely izy mba faly ve anao io e? So hoe nataonao hira fô izy teo igny e. Mila faly hoe. Amen. Tompo mba te iana amina ni olona kaniura tuatana ampumba ni tenina ni fana inaweza amina saimintala bavuki suzabatua imange taetana bavuki suzabatua imange taetana. Tiako mba petraka amin'ny fonao ndray ny tananao dia mba mangatamina mba hovoky zavatsoa ianao androany. Mangatamy fanamasina mba hiteny aminao izy sady ampahery ianao ary ampandresy ianao amin'ny fomba miavaka. Teneny mihitsy hoe tompo te hiona aminao aho. Teneny hoe fanamasina te hiona aminao aho. Jesosy ô te hiona aminao aho. Vavaha amin'ny fonao manontolo. Mangatamina ianao. Mangatamy tompo ianao mba tena hiasa amin'ny fomba mahery vaika izy. Mba tena hiteny amin'ny fomba mahery vaika izy. Ampianatra anao zava-panandry Andriamanitra. Oh shalabo sendere bebe sikyo doga bo shaba. Ishokolo como she bravo sendala baya. Makaraka mondere bebe sikyo de bo shimo bravo santa la baba. Me colleghe bondere bebe sikyo da bo shaparaka maye. Oh halaman sindola bo sikyo de bos. Magasitraka no sai. Bavuki suzabatsua image taetana bavuki suzabatsua image taetana. Magasitraka anao zay ray midera anao zay fanamasina. Averina ho anao tompony fankasitrahana sy ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana isika rehetra. Alleluia. Tahin'Andriamanitra manokana ne ianao e. Amen. Faly indray za mihaona aminao androany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary minao fa faly koa anao. Amen.
Ary arabaina manokana ho anao zay sambany niany anao tonga eto, tompo ny hita fiainana anao. Ary rehefa tonga eto anao dia aoka anao mba ho miramirana fa zay no tonga ny fanamasina hiasa aminao. Amen. Nazavaiko zany tamin'ny deuxième culte atsika teo hoe jereo ny afahanao mamaritra ny journée-nao, jereo ny émotion-nao vao maraina. Karakory toetrinao no vao mifao mifandriagna igny. Fa igny mamaritra ny journée-nao. Karaha anao koa tonga mivavaka amin'ny toerana karan'izao, miatrika zava-panahy, amboary tsara fo. Aoka ho falifaly, aoka ho miramirana, fa lasa tsy maintsy misy fiantraikany aminao igny na tianao na tsy tianao. Ta iny tompo anenao. Dia tsy mitsatra magnentana antsika rehetrarehetra, zanaka ara-panahy fa mandeha fagnamboarantsika fiangonana vaovao antsika ao. Efa mandroso dia mandroso ny fananganana fototra. Nazavaiko moa fa amponoana ho any no anaovantsika an'io. Za zao amizao mivarotra tôbila 3 sy misy vidy. Nde namboarako fiangonana. Ta iny Jesosy anao. Izy koa anao zany intéressé magnatonga na moramora anao rehefa mirava karakory tsara be fandeha ny tôbila. Ya, hambidy mora. Mila vola ny asan'Andriamanitra. Amen. Satria tsy tiako zany izy io hijanona fitaninako amin'io dia mitohy fo. Jusque izy vita. Dia aleo alefako nena zay lina tokony vidinao moa zegny. Amen. Anao mividy an'izany nefa magnano asan'Andriamanitra. Dia zay mba intéressé zany rehefa avio magnato. Tanao le cadeau na tamin'ny fête des pères igny amidiko igny. Le Range Rover igny. Amen. Misy camionnette koa ambidy ao. Misy tôbila madinika, voiture plaisir tsara tarehy be. Karaha princesse anao agnatiny. Afaka vidinao daholo. Amen. Ta iny Jesosy anao. Dia mba manohagna zany re olona. Za zany tena mba miangavy rehefa mba hoe anao fanatitra hono hoe andeha agnamboarana tragnom-piangonana mba azo atao 200. Tsy mahazo paripegny toka. Misy sasany dia tsy mba arabe izy olo manambola be igny agnano fanatitra tragnom-piangonana ary 100 ataony akao. Mba desisy bebe vao ataoko ao fô karaha mampahinakinika loatra. Tahin'Andriamanitra nenao. Azonareo ve zany tiako teneny zany? Tsy hoe fahotagna akory magnano rakitra 100. Fa izy koa anao agnano le 100 ronda ataovy am'le mahazatra anao andavanandro. Fa rehefa le hoe mba hanohana anao amin'ny asan'Andriamanitra tsy ary 100 igny andeha ataonao koa fo. Na mba mpangatika amin'ny sopireto vignitra koa megna zegny sa. Za efa nahazo vavabe tamireo. Sa raiky zay batabanty endagna anah namiako 500, za olo sahiragna izy amenao 500 zaramse. Ka mba mino fa zanaky ny fatakaragna anao manova zavatra mifanaraka amin'ny sitrapony tompo. Amen. Amin'ity androany ity moa zany dia agnazava aminao secret araiky za hoe tongava saina ianao. Amen. Alléluia. Tongava saina. Amen. Jereo tsara fa ny ankamaroany zavatra hita amin'ny fiainana lehilahy anankiray na vehivavy anankiray dia niainga avy tamin'ny fahatongavan-tsaina zay nanagnany. Tahin'Andriamanitra nenao. Jereo zao fa mahatonga anao nanao ny pozinao io tsy karakory akanjo ataonao io niainga avy tamin'ny fahatongavan-tsaininao. Ianao ihany zany ny conscience, zany hoe miainga avy amin'ny conscience-nao zany ny zavatra rehetrarehetra. Tonga saina zany ianao hoe ndray lahady anao pozy karan'izao za. Androany alatsinainy anao an'izao za. Zay zavatra rehetrarehetra mahatonga saina anao tsy maintsy mitranga aminao. Ta iny tompo anenao. Tsy misy zavatra afaka mihatsara amin'ny fiainana raha tsy anao anao aloha miezaka mba ho tsara. Tsy misy zavatra afaka miova amin'ny fiainana raha tsy anao no miova. Tadio mandrakariva zany. Dia zay nilazako tamin'ny fidirana faharoa teo hoe mba ahovao kely ny fagnanarantsika zaza. Satria zay ny mentalité africaine, raha vao magnanatra zaza viavy dia anarany mbo anambady fo. Zany fo raha mba milentika agnaty saignina zaza viavy. Anao hoe anambady anao zanako hoe mianara mikarakara tokantragno hoe zany fo raha lentika agnaty saignina viavy. Le lehilahy fogna mba memegna courage hoe amelombady anao. Anao da iabany zaza. Lao maray anao da sako itesana anao. Zaza lehilahy fogna mahazo zany. Nefa ny ankamaroan'ny population malagasy indrindra fa ny africaine presque viavy dao.
viavina fanambadia. Ndana nefa anao mba mijery ny popularité ny Sinoa, fa ny Sinoa dia tsy mba miantetra amina tokantrano zany reo. Satria tsika moa mieritreritra fa agnatina tokantrano egal tafita. Ary misy tonga dia magnamelo tegna mihitsy raha mbola tsisy nalaka vady ony dia mampalahelo za. Za milaza aminao fa tsy mampalahelo zany ianao. Satria ny fiainana ane tsy fanambadiana ny tanjona. Tadio mandrakariva zany. Ary tsy olo jiaby koa nitozin'izy io. Aza melonao mihitsy ny tegnanao na manana vady ianao na tsy manana. Fandana omany no avinao. Dia zay zavatra zay mba atoroko anao niany mila tonga saina ho atsika. Mila tonga saina ianao. Alleluia. Tsy misy zavatra afaka ny androso zany eo aminao raha tsy hainao no mandroso. Tsy misy zavatra afaka miova raha tsy hainao no miova. Tsy misy zavatra afaka mihatsara raha tsy manomboka hita ny fahatsaranao. Teboka anankiray voalohany zany zay. Jerevo maloha zany momba anao manokany. Anao ve mba fa mahavoafehy ny vatanao io sa zay mbola tiany vatana io atao fogna sainao ataony. Anao ve mba mavita mibaiko hoe ity karazana sakafo ty tsy mahazo miditry ny vavako. Anao ve mba manomboka mahasakana ny tongotra anao io hoe misy endroit tsy azonao andehanana tsony. Sa zay tiany zio andehanana tsy maintsy tongana izy. Sa zay tiany zio atao dia tsy maintsy mankana izy. Eo zany le izy. Mila tonga saina anao fa anao io no manin'Andriamanitra ho amin'ny zavatra goavana. Matoa anao lasa olombelogno ambony tany ity, misy programan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy namorona zavatra tsisy programany zany. Matoa zay anao lasa olombelona, misy programan-Janahary ao. Tsy kinianao zany natonga anao olombelona io. Dia zay natonga le révélation lazaiko anao indray mandeha fa ny lehilahy anankiray io za miaraka amina vehivavy, miala tsiny izy ka misy zaza ito, tampeny fao tadignina rehetra iny. Magnanjaina edy izy. Miaraka amina lehilahy, miaraka amina vehivavy anankiray, ny lehilahy anankiray. Igny tsirinaina mankagny amin'ny vehivavy agny igny, na letsona hoe spermatozoïde, dia miisa 400 millions. 400 millions izy lasa nany igny. Fa tokana amin'iziny foa manjary olo dia ana. Araiky foana, tsy maro. Tagnatin'ny raha agnetsinetsiny antapitrisany anazy raiky foa olo io. Fa sisan'izay sy nanjarino. 400 millions no niaraka nandeha tany. Fa araiky foana lasa anao io. Donc zany vous êtes créé pour vaincre. Namboarin'Andriamanitra anao mba ho mpandresy. Efa zay zany nature anao koa mpandresy. Mety ny sarany vadinao anao fa anao mpandresy. Mety tsy miasa anao fa anao mpandresy. Mety manana olana amina hofantrano anao fa anao mpandresy. Ndana zany mba tonga vasaigna eky maloha départ araiky vaovao zay. Fa nindray tsika tsy tonga saina amin'ny raha karan'izany fa tonga saina amin'izay zavatra misy nomaly androany. Sasany zany moa rehefa marary dia fofoaty raha agnaty loha. Zay ndraiky tsy fofoaty vao. Adversaire miisa 399 millions ary tsy naharesy anao. Ino tompo anao. Zay corona ve afaty anao. Laza hoe amen. Ary io raha lasana bavy tsy mahafaty zany izy io. Zay olo tsy mitandry fo matin'izy io. Azonao ve zany? Aretigna traitable. Azo traité. Raha vao regninao mararirary regninao dia fa mitsindroma. Magnataonga neny magnotany ordonnance. Fa hainy madamako zany. Dokotera io. Amen. Ya. Atorony anao. Misy moa namatsika sasany efa nandefasako message hoe reto daholo ny traitement raha vao marary an'izy io. Fa tsy zany atsika fa marary dia bodika an-tragno mihinagna paracetamol dia diasagna ndraika marin. Mangatsiaka mihinagna paracetamol dia ohatrany hoe tianao be le aretigna dia tariminao. Manaova traitement. Tainy tompo ianao. Raha ohatra manao tia andeha dokotera, mandeha ny dokotera. Tainy tompo manokana. Mila tonga saina ianao fa ianao nateraka mba andresy. Tonga vasaigna amin'izany ianao. Tagny amin'ny fiandohana zany dia fa zay le zavatra nisy. Tamin'ny ianao le vony foronina. Anao le vony petraka tagnaty kibony mamanao. Dia fa mpandresy. Dia mazavaiko tagnatin'igny hoe agnatina kibona viavy koa misy antsoina hoe trompe na hoe tranonjaza.
Anankiroa izy. Araiky amin'ny ilany gauche eto, dia araiky amin'ny ilany droite. Dia izy ireo tsy miaraka bikibo. Tsy miaraka, azafady tsy bikibo fa hoe ovulation. Tsy miaraka mamoaka ovulation. Isam-bolagna zany misy raha antsoina hoe ovulation zay ao période quoi. De le période zany na izy io amin'ny ilany na izy io amin'ny ilany. Je rehefa ny fahatongavanao tao tsisy nagnatoro hoe à gauche juste iny à gauche tsisy nagnatoro anao à gauche na droite fa anao ny tripika igny tao am'le nisy azy de zany anao. Donc zany agnatinao ao misy nature mahazony raha agnatinao koa. Misy nature mahazony raha. Na tsisy miteny ara fa zay ataonao tsy maintsy mety. Zay décision raisinao tsy maintsy mety amin'ny anaran'i Jesosy. Zany anao io zany. Azonao ve zany? Na tamin'ny anao mbola tsy nivavaka raha. Zay na tonga anaty nagnatoro anao nireo karazan'olona zay lasa multimilliardaire atao anatin'ny 6 mois ny crise ny Covid. Zay tao i Eric Bezos, reo Mr Jeff Bezos lasa multimilliardaire ta anatina crise satria tonga saina. Anao koa mila tonga saina. Amen. Ka noho izany raha lasana bavy tadito zavatra teniny toy, anao io zany mila miova, anao io mila miova. Tsy parazara tonga avanao eto niany ty, fa regnesanao i message zany hoe anao mila miova. Amen. Mba mandresa décision, rehefa misy zavatra regninao fa tsy nampety fiainanao hatramin'izay mba doko eky. Mba mangalao ny raha. Amen. Ary mba fidifidio olo atao kamarady. Fa misy za karazan'olo mila petraka anao olona fantatra, hoe fantako izy, fa tsy voatery ho meilleur aminao. Rehefa raha hita fa tsy mafoaka, raha hita fa ratsy, stop. Teneno amin'ny akaiky anao hoe stop hoy. Amen. Na mba olo tsy nianatra mahay dikany stop zay. Stopy. Izy mazavoko zegny. Sia. Na ambany ty dabe tsy na anoratra volagninao stop de fa hainy. Da fanta. Zovy tsy mahay stop eky. Fatoroko. Amen. Zany izy raha lasana vavy. Miovanao. Mila ajanona le toetra ratsy satria tsy mitondra fandrosoana ho anao le izy. Ka fotoana zao iovana. De io zavatra io nefa rehefa miankina tanteraka amin'ny fahalalana. Miankina tanteraka amin'ny zavatra takatranao, ny fomba androsoanao sy mampamora ny fiainanao. Inona ny fahalalana anagnana? Inona ny zavatra takatra? Iregny no manosika anao androso, iregny no mampamora fiainana, ny zavatra takatra sy ny zavatra fantatra. Betsaka loatra ny olona tsy tonga saina ka mieritreritra fa vola foana ny vahaolana. Maro loatra tratran'izany, tifo. De lasa am'le agnarana anankiray hoe mararim-bola. Tsy vitsy ny olona miteny an'izany, vola foana ny vahaolana. Zany fisainana zany ravagna de vokatry ny tsy fampimpahalalana. Raha vao anao zay taferitreritra foana hoe vola ihany no mety amin'ny fiainanao, de mbola misy zavatra tsy fantanao zany. Betsaka ny olona magnontany ana, nareo moa ko pasteur hony normal be nareo raha vita zavatra, nareo moa ko ny manambola. Anao ngamba raha atoroko hoe ohatriny ny vola ampelatagnantsika ny amborantsika fiangonana io tsy mihinana. Atsika raha sena bavy tsisy vola be zany e. Anao ke koa isavy poso anaka tsy mahita raha ka tompena. Fa fahasoavana. Azonao ve zany fahasoavana. Ary eo riavagna mahatonga ny olona be da be amin'ny olona ny relasiony atakalony vola. Ny relasiony simbany amina resaka vola. Manana relation tsara izy fa amina resaka vola no nimbaneny. Atakalony sasany vola ny relation. Zany efa milaza aminao fa misy zavatra tsy vitana vola fa vitana relation. Sazonao zany. Zavatra zay mila mahatonga sainanao. Misy rehefa ny karazana namagna sarobidy ny agnarany. So de mizesta ndray anao madamo sarobidy a. Tsy anao zany a. Namagna sarobidy. Azonareo?
misy karazana ami tena hoe spécial zay afaka manangana anao, afaka manosika anao amin'ny tsaratsara kokoa, afaka miintroduire anao. Tsy haiko raha teto anao nisy fotoana zany nanao le fanoharana le namana président anankiray, meilleur ami na président inga, de rehefa innommé ministre, innommé olona atao amin'ny gouvernement misy azy le président, de rehefa mba nagnotany anazy inona marao raha mba tianao andeha ataonao fa andeha innommé olona maromaro atsoaty. Fa tsotra ny navaliny, zaho tsy mila nomination, fa rehefa mba mamaky kabary anao zia mba présenté devant olo jiaby za hoe za agnisan'ny namanao farany tianao atokisanao ilainao indrindra. Zay fotsiny ozy mba takiko. De rehefa hamaky kabary le président de zay tokoa no natao. Asaiko manokana ozy monsieur ranona mba hijoro eto de nipresentegna nanoloana ny vahoaka rehetra rehetra fa izy no meilleur ami, izy no olona atokisany, izy no olona ilainy. Zay fotsiny. Fa igny relasana bavy namadika ny tantaran'le Ramose. Lasa ny ilain'olona jiaby izy mihoatra noho i président. Vokatry l'introduction zay nataon'le président. Ka misy zavatra tsy voatery vola no afahanao mandresy azy fa ny connaissance anagnanao, ny relation anagnanao. Tainy tompo manokana isika. Amen. Amen. Mila tonga saina zany ianao fa ny fiainana tsy vola. Alao agnaty lohanao vola zany. Za tsy miteny hoe tsy ilaigna ny vola, fa za magnazava aminao ny fiainana tsy vola. Tamin'ny andron'ny Damaseva zao tsisy vola. Lamigny zareo. Na ny tôlo taloha, ny gasy taloha tsy nampiasa vola, fa misy fomba fiainan'zareo taloha hoe takalo. Fa niaigna karaha olo jiaby. Ka alao agnaty saigny mihitsy zany manomboka androany hoe la vie c'est l'argent. Tsy zany tompoko ny fahamarinana. Mba fantatrony na tonga ny olona lasa adala ndraikindraiky. Mba tonga ny olona matetika tapaka lalandra rehefa miatrika olana, rehefa miatrika problème satria tsy zakan'le fahalalana ao anatiny ny problème zay atrehiny. Ka ny zavatra ilainao zany a olona mpianatra anao fahalalana, zany mila tadiavinao. Olona andeha agnatoro anao secret. Fa hitanao regny olona niakatra ho ny tension ny ranony. Nagnadary be ho ny aretin'ny ranony. Matetika izy regny a maventy loatra ny problème atrehany par rapport am'le fahalalana zay anagnany. Azonao ve zany? Donc zany ianao isan'andro amin'ny andavanandro, ny zavatra mila tadiavinao de fahalalana, information, fahaiza-manao, fahaizana miatrika zavatra, zany mila anagnanao. Fa matetika mahatonga ny olona resy, kivy, arao mo ny sasany teteny mihitsy za zany ro te hamono tegna satria tellement efa tsy zakan'le niveau na intellectuel zay anagnany, efa tsy zakan'le fahalalana sy le capacité na fahalalana ao anatiny intsony ny problème zay atrehiny. De aleo anao milevimbelo. Zany nefa zavatra tsy possible. Olo velo tsy mivita milevy. Tainy tompo ianao. Olo maty fogna vao alevy. Satria tsisy olo anototra anao mokaky izy ka anao ziraiky fo tsy matotro tegnanao. Tainy tompo ianao e. Alléluia. Tainy tompo ianao e. Raha misy anefa revagna ny zavatra tokony arovanao de ny sainao sy ny fonao. Reo zany zavatra mila protégena isan'andro. Ny saina sy ny fo, reo mifampiankina. Ndrendray tsika efa fantatsika zao fa fangaratsiratsiagna momba atsika, mbola sokiritsika fa ino raha nikoragniny, de ino raha nizakainy. Efa miteny olo aro avy le agny ro tiako fantatra fa za aby tsy vignitry. Nefa zavatra animba ny fonao, zavatra animba ny sainao, regny zany mba eviteo. Za lasana bavy za tsy te hikarokaroka zany hoe izovidolo olo mankala anahy. Ino esako amizay? Satria mankarary fo zany manimba fisainana zany. Ireo nefa zavatra mila protégena isan'andro san'andro, ny fo sy ny saina. Tainy tompo ianao. Donc zany tsy vola ny olana. Na hoe zay zavatra tsy anagnanao tsy agny ny olana, fa ny information anagnatsika tsy mahazaka tsona le pression eo anoloantsika. Zay ny olana. Misy karazana pression ndray tonga aminao, de le information anagnanao tsy mahazaka an'le izy. De zay ny problème. Azonao ve zany? Fa io za milaza aminao, raha vao mafy ianao ara-pahalalana, na firy taona na viagny ny problème, vitanao migerer.
Fa raha vao manifinify ny fahalalana anagnanao dia mora sosa ny fiainananao. Ao moa ny sasany matatro loza ny sipany zany satria kely loatra ny fahalalana anagnanao. Dia zay natonga anaty eo nanao introduction hoe enao nge hoa nanana adversaire 400 millions fa risinao. Izay tovovavy kely karaha iny ve taoranao fa hialaka ananjy tsy lasany zany io. Amen. Zay olona karaha iny ve dia hoatsagnanao adversaire? Non. Les 300 millions raha tsy narisy any toa. Tahiny Jesosy ianao. Olo koa tsy mahery am'izegny malemy. Tahiny Jesosy anenao. Aza miasa saigna raha marobe aby. Fa rehefa zavatra io voateny roanao tsy maintsy tonga aminao. Amen. Goaika nery lasana bavy nasain'Andriamanitra andeha agnatitra mofo sy hena ho an'ny Eli mpaminany. Goaika zany nefa hono biby farany tia tegna. Goaika zany biby farany ratsy fagnahana ny zanany ratsy velominy. Fa izany no nasain'Andriamanitra agnatitra mofo sy hena ho an'ny Eli mpaminany. Jerevony zavatra nitranga fa tsy maintsy tonga soamantsara tagny amin'ny Eli tagny le izy. Ka niza manao vavabe makasiky fiainanao io, tsy izy tompoko ny namorona anao teto. Amen. Niza magnaratsiratsy anao, tsy avy tambinazy na tonga avanao teto. Ary mbola tsy ampafiry le adversaire risinao tao amin'ny famoronana anao io. Tahiny Jesosy anao. Alléluia. Teneny mahery mihitsy ny akaikinao mba tongava saina hoe. Amen. Teneny mafimafy kely mihitsy izy regninao hoe raha volagnin'ny pasteur zany. Amen. Zay la izy mila tonga saina anao. Ny tegna problemtsika hoe dia zany. Tsy ampy fahatongavan-tsaigna atsika. Misy zavatra ingy ery lasana bavy efa fantanao fa tsy mahatonga sainanao. Ohatra zao mitory karaha zany, eo anao vao tonga, bon. Le izy efa hainao ihany fa teto anao vao nagnano bon. Ohatra anao tena ambady vazaha. Regny moko tsy miteny gasy regny. Bon. Tena ambady keriôly. Reneo nenga aya. Regny malady sakay regny. Ay ny tompony. Raha nambady keriôly mana me pimenté. Tay ny tompony. Tsy ampy fahatongavan-tsaigny zay zany le izy. Ary efa niresako ane zany mampahantra angeo sa dia zany tsy manana hevitra. Ny atao hoe hevitra moko dia tsinona fa zay zavatra natonga saina. Dia igny no antsoina hoe hevitra. Misy raha natonga sainanao dia lasa hevitrinao. Amen. Zay le izy. Ao anatin'io misy ny antsoina hoe fahalalana tsotra. Zany anisan'ny fahalalana anankiray mila anagnana. Igny antsoina amin'ny teny grika hoe gnosis. Fahalalana tsotra. Fantanao tsotra fotsiny comme ça. Zany hoe possible anao nianatra tagny am-pianarana sy tamin'ny magnodidina anao. Igny antsoina hoe gnosis. Ohatra hoe 1 + 1 = 2. Fahalalana tsotra. Zavatra nianarana tagny am-pianarana, zavatra hitanao tamin'ny fiarahamonina zay nisy. Ao amin'ny Efesiana 3:19 izy magnazava tsara. Ao amin'ny bokin'ny Efesiana 3:7 dia ny 7:10. Efesiens 3:19. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivako toy izao hoe ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ahalala hozy izy. Ndikany hoe ahalala eto ndikany dia hoe epignosis na hoe fanambarana, révélation. Ele hoe fahalalana, ahalala, révélation. Ity zany tsy vokatry ny fampiasan-tsaina fa atolotra anao mba hanampy anao ahalala zavatra. Zay le hoe epignosis.
Misy anefa fotoagna antsika rehefa mamaky baiboly, efa vakianao foana baiboly io isan'andro. Misy karazana verset biblique efa hainao foana agnatiny ao. Fa tsy mety tonga saina tamin'ilay izy ianao. Fa amin'ny fotoana amin'izay ianao mitandregny toroteny, mitandregny mpanompon'Andriamanitra magnazava an'ilay izy, ianao vao tonga, ve zany dikan'izigny nahazo an'ilay epignosis ianao zay. Azonareo lay izy, ohatran'izay zany ilay izy. Mila fantatrao tsara fa Andriamanitra tsy azo ianarana, fa Andriamanitra fantarina. Nao raha hianatra momba an'Andriamanitra zany tsy possible. Fa fantarina. Mila mamantatra ianao. Alléluia. Voninahitry ny mpanjaka ozy mamanta-javatra. Voninahitr'Andriamanitra manafin-javatra. Ianao zany natao amantatra fa tsy natao hianatra. Satria raha hiezaka ianao hianatra momba an'Andriamanitra dia mety ho sahirana. Fa Andriamanitra dia mirévélé ny tenany, na hoe mampafantatra ny tegnany. Fa izy dia sarom-pantarina. Alléluia. Hitanao zao tamin'ny fotoana Mosesy, tamin'ny Mosesy izy nilaza hoe ny anarako izy dia Jehovah. Tsy fantatry Abrahama ozy izy le anarana Jehovah, fa ny anarako El Shaddai no nafantarany ahy. Dika le hoe Jehovah dia hoe Andriamanitra miazona ny fanekena amin'ny taranaka mandrakizay. Fa iny tompo ianao. Dia raha tena mamaky baiboly ianao, Andriamanitra mampiseho ny tegnany foana amin'ny endrika vaovao. Tagny amin'ny andron'ny Abrahama tagny izy Andriamanitra. Taty afara tamin'ny Mosesy izy Jehovah. Dia rehefa tonga amin'izay koa Jesosy, rehefa izy nampianatra hivavaka dia hoe manaova tahaka izao hoe rainay eo. Zany hoe tsy Jehovah tsony, tsy Andriamanitra tsony fa Père. Anao mifantatsika zany izy. Da nange dinio tsara raha ny zanakanao zao ohatranao zao fa niteraka ka zanakanao magnantso anao amin'ny agnaranao lasa saigna ihany ianao. Inona ny fifandraisanareo? Mba imagine hoe Davinao isaka miona aminahy dia ahoana raha Davida? Un tel Davinao afaka miantso anahy ahoana Davida? Agnarako zany ary tsy manota izy raha miantso an'izany, fa tsy tokony izy no iantso anahy Monsieur David. Fa ny zanaka sy ray aman-dreny zany misy fomba fiantsona azy manokana. Dia Jesosy Kristy rehefa nampianatra ny mpianatra hivavaka dia ny révélé fa raha mivavaka nareo dia manaova tahaka izao hoe rainay eo zay any an-danitra. Io tsy niteny hoe Andriamanitray eo na hoe Jehovanay eo, ozy hoe rainay eo. Zay le hoe vavaka nampianaran'ny tompo. Asazontsika ve zany? Miezaka foana zany Andriamanitra isanandro mampafantatra ny tegnany. Eo anao vao manomboka tonga saina tsikelikely, ve zany izy ty ho anao. Amen. Alléluia. Dia le fahalalana anankiray faharoa tsy izy fa gnosis, na ilay fahalalana ara-scientifique. Tsy ilay hoe fahalalana ara-scientifique. Dia misy anankiray fahatelo antsoina hoe eido. Karazana connaissance daholo io eido. Dika le hoe eido dia fahatongavan-tsaina avy amin'ny zavatra anagnany. Izinao ohatra anao zao vehivavy tonga saina ianao fa vehivavy. Dia le eido fahatongavan-tsaina amin'izay zavatra anagnany. Eto zany le hoe tonga saina tsara. Ka raha ataoko ke zany na olo jiaby magnerana zao tontolo zao raha andeha hiaraka alaka micro hoe Davida lehilahy, Davida vehivavy, Davida vehivavy, tsy tahitra amin'izany aby za. Alefa za ataovy mafimafy. Fantako fa lehilahy za. Amen. Tsy mila fanisanana. Donko dia fantako hoe lehilahy. Azonareo ve zany? Mila tonga saina ianao zany amin'izay zavatra anagnanao e. Ary io le tena hidirako lalina androany. Tongava saina ianao fa Andriamanitra ao anatinao. Alléluia. Sahala aminao izy ato am-piangonana ianao. Na dia tsisy mampahery anao na mampatsiahy anao fa tonga saina tsara ianao fa ato ziona. Ce n'est pas une rêve. Pozinao hoe je suis à l'église. Ato am-piangonana zao. Fa tsy hoe magnonofy am-piangonana. Fa tonga saina tsara mihitsy ianao fa ato am-piangonana. Ary zay fahatongavan-tsaina zay no manosika anao anao an'ilay zavatra anagnanao. Ny zavatra tsy fantanao fa neninao tsy ho azonao ampiasaina. Tadio zany. Ny zavatra tsy fantanao fa neninao tsy ho azonao ampiasaina. Alléluia. Ao amin'ny John toko voalohany 5:12. John 1:16.
Nao mba hovakitsika kely vetivety ho an'izay manana baiboly. John toko voalohany diny andininy fa 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Rehefa tsara tamin'ny fahafenony izy no nandraisantsika rehetra, zany hoe anao zany agnatiny. Inona hoy ny zavatra io? Fahasoavana manampy fahasoavana. Misy an'izany agnatinao ao, madamo ao, Ramose, misy an'izany agnatinao ao. Misy fahasoavana manampy fahasoavana. Jirevy tsara, mahatonga anao mbola velona igny. Mety misy amintsika renge maro amintsika magnofa tragno ary mety magnofa tragno lafo, sady magnofa jirama. Ao amintsika mety mbola hoe tsy anasa akory ary nefa magnofa tragno. Jirevy fa velona anao. Ino mahavelona anao? Fahasoavana manampy zay. Raha kalkilenao vola miditra aminao, tsy ampy namba frenao mandeha miasa aby filany. Anao karaha mbola mavidy kiraro vaovao fo. Anao karaha mbola mangilatra fo satria fahasoavana manampy fahasoavana. Mila tonga saina zany ianao zay mihaino an'andro any fa misy fahasoavan'Andriamanitra ao aminao. Halleluja. Misy an'izany tsy azo laviny zany. Halleluja. Ary raha vao zavatra hoa tenenin'Andriamanitra marina mandrakizay. Jereo fa ny zavatra ny tenenin'ny Adama raha marina mandrakizay. I Adama zao no nagnome agnarana ny kisoa. Azonao tsara? Tamin'ny andron'ny Adama nisy zare agnarana hoe kisoa zany. Fa efa andrivondrivo taona ny taty afara tonga teto ambony tany Jesosy Kristy. Nandeha izy tamin'ny toerana anankiray antsoina hoe fasan'ny Gadarena. Nisy lehilahy adaladala tao, zay nisy fanahy ratsy maro. Dia rehefa nanontaniany Jesosy dia hoe legiona ozy zahay, dikan'izany maro be. Dia rehefa niroahany Jesosy zareo nangataka hono le demonia hoe alefaso agnatin'ny kisoa ry ozy zahay. Izovy nafantarin-jareo hoe kisoa io raha nikoragnin'ny Adama. Arivo taona taloha tany. No nitenenin'ny Adama vao nandala reo. Oh, izy Adama lambo. Dia devoly taty afara tsy nahita agnarana hafa eky namiagna mbola lambo koa ny volagna. Ka raha vao ianao tonga saina, misy hery, misy fahefanao anatinao, zay teneninao tsy azo lavina. Oza hoe zay teneninao tsy azo lavina. Ka aza mba miteny zavatra fa hafa amin'ny fiainanao. Indray tsika mbola tovovavy kely dia vota zato ndraiky mbola nambady fa zato ndraiky mbola hiteraka fa zany ndraiky izy mbola tsy amin'ny fotoagna io mbola nambady mbola hiteraka mbola anjary sa tsy anjary tsony. Aza vela hiteniteny zavatra fahatany vavanao fa raha teneninao androany mandrakizay. Zay le tsy tsara le hoe zazany la mijaly nangozogno ny tegnanao anao zay. Sahiragna eky zazegna anety alety sahiragna eky zazegna alety. Ohatrany hoe mevamevagna kely zany ianao mivolagna amin'ny lety. Hoe sahiragna za alety nangozogna ny tegnanao anao tadevan'ny lety. Dia za anao votake iletina nambady anao mbola kiriry fo juskiny any. Ty malaky mitinitiny fo. Ezi lety zao tsy falareny ao. Anao ty mbola lasa tovovavy ny andrano madi fo. Tongava saina. Amen. Tongava saina. Tiang tany anao za. Hoe enao ve mba tegna resy lahatra fa misy tsinay agnatinao ko. Sa mbola ankamantatra be mbola tsy haiko tsara be. Da mbola sy fantatra aloha pastera, rasina avandy. Mbola sy nahita masoko. Fa betsaka amintsika na mbola tsy ary nahita an'izany tsinay zany ara mino fa ao le izy ao. Marina sa tsy marina? Nendray moka antsika miandry zavatra hita maso vao tonga saina. Ka eto anao raha mamaky baiboly, tamin'ozy nandraisantsika fahafenona dia fahasoavana manampy fahasoavana. Ka agnatinao ao misy fahasoavana. Misy fahasoavana. Ny atao hoe fahasoavana, zavatra tsy mendrika omegnanao, azonao fo. Raha vao misy zavatra zany manomboka saintsaininao,
ka tianao azo minofa ho azonao. Aleluia. Karaha nataoko nahita madamoko io voalohany. Hoaza tamin'ny vadiabla. Hoaza dizy io zao andragnoko zio sa. Da andragnonay endriny zanako. Endriny davinao. Ososonao ana sara. Novako gn'agnarany. Izora gn'agnarany taloha. Amizao izy endriny davila. Raha vao zavatra anankiray saintsainao tianao ho azo, ho hitanao fa ho azo. Zay le fahasoavana. Na tsy mendrika ara tonga foana io. Ary Andriamanitra mialohan'ny hietsehany anontaniany aloha, jerevany aloha inona raha mba agnaty saigninao. Jerevana izy nanoloana ny Bartimeo jamba. I Bartimeo hitany fa jamba. Fa mbola napetra ny question inona ny tianao ataoko aminao. Andriamanitra zany mijery foana hoe inona ny zavatra masaka agnatin'ny fonao ao andohanao. Inona ozy ny tiako atao aminao. Dia namaly mo Bartimeo aveo hoe ny mba ampahiratina ny masoko. Amen. Ny mba ampahiratina ny masoko. Dia ozy tongava aminao fa ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ny atao hoe finoana dia zay zavatra ao anatinao. Zay na tonga ny Baiboly mampianatra foana hoe nino zay ozy ka dia niteny. Enao tsy afaka hiteny zavatra tsy ao am-ponao zany. Enao zany zao raha saiko hiteny jamais enao hiteniteny foana zany. Hoe tamiko hoe Bertrand, efa tiany Bertrand anao zay ny dikany. Za zao ve dia andeha hiteny dia raha hidradradratra fa iny edy raha volanike. Fa matoa zay tafiteny misy zavatra tao am-poko. Azonao ve zany? Ka Andriamanitra mialohan'ny hiasa mijery aloha zay inona no am-ponao. Anao tonga eto io inona mba tianao azo. Fa zay zavatra zay no tonga aminao satria ninonao. Tahiny Jesosy ianao. Amen na sa tsy amen? Amen na sa tsy amen? Zay le izy raha lasenam-bavy. Amen na? Amen na? Ka io verset zay nivakitsika io ny miresaka fahafenona ny Baiboly. Fa ny mahatonga anazy miteny eto hoe fahasoavana. Na fahasoavana dia nomena fahasoavana ianao mba ino. Ary tamin'ny fotoana ianao nino dia nomena tamin'ny fahafenona. Laza hoe amen. Tsy afaka nandray an'Andriamanitra koa misaha fotsiny isika raha tsy mino. Ary ny fivavahana dia mifamatotra betsaka amin'izay inona. Inona no inonao fa igny no tonga aminao. Ny atao hoe finoana tsy zavatra hita maso. Ny atao hoe finoana tsy zavatra azo tsapain-tanana. Fa ny finoana ozy dia avy tamin'ny toriteny. Tanao za mitory aminao ohatran'izany io dia manomboka misy finoana mankany aminao. Ny toriteny ozy dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Dia azavainy koa fa ny atao hoe finoana hony dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Fanehoana zavatra tsy hita. Mbola tsy hitanao le izy fa asehonao sady volagninao. Tahiny Jesosy ianao. Tahina manokana ianao. Aleluia. Zay izy io raha lasenam-bavy ka ho za hoe tongava saina. Amen. Amen. Aleluia. Ka ny afahanao mandresy zany amin'ity fiainana ty dia miankina amin'izay zavatra takatra anao. Ny antsoina hoe fatakarana dia zay zavatra mahatonga sainanao. Zay. Inona zany ny tegna mahatonga sainanao? Beda be ny kristianina tonga saina hony fa hoe ny devolony dia tsy tery lalana. Zany mahatonga saina anazy. Dia jerevanao amin'izay aveo matahotra izy feno tahotra beko misy devoly. Ka mba raha anao za mba olo mba nampianariko ihany mba nomeko fahalalana aza avoaka ny vavanao tsony zany frazy zany hoe moramora zanako fa ny devoly tsy tery lalagna e. Za tsy nampianatra an'izany. Aiza hoe za agnaty Baiboly misy an'izany hoe devoly tsy tery lalagna. Azonao ve zany? Raha misy olo miteny an'izany dia valio mazava tsara zay aminareo agny hoe zany fa aminay teo hoe tery lalany. Tery. Amin'ziona ty tery lalany. Tahiny Jesosy ianao. Nendray tsika mifikitra amina zavatra zay tsy agnaty Baiboly akory. Tonga saina amin'ny zavatra fahafa.
Dia zay koa matetika ampianarako eto raha tadidinao. Zaho zao tsy dia mampirisika loatra le hoe vao mivavaka hoe raha eo dia fandroaka divoly. Lasa tonga saina loatra amina présence démoniaque au lieu dia tonga saina amin'ny présence n'Andriamanitra. Efa mba misokatra ny vavanao dia rao aloha Andriamanitra misaotra tompony amin'ny présencenao. Fantako fa mitandregny zahanao andro ake io. Sambatra za Jesosy manana anao faly za satria nomenao tombonandro vaovao. Misaotra Jesosy aho. Ny sasany vao mivavaka miala devoly mivoaka hoa. Nefa zany fo miala ananjy zany. Aminao koa mora devoly fogna izy koa. Sisy Andriamanitra nata raiky ao. Iny tompo anao. Zay karazana fahatongavan-tsaina zay mila mbanana anao. Tongava saina fa manan-javatra anao. Ary nazavaiko anao nge zany ny atao hoe manompo an'Andriamanitra aneo dia tsotra. Ny fahaizanao mampiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-tsaina, ara-batana, ara-pana. Zany atao hoe manompo an'Andriamanitra. Mahay mampiasa ny tontolo ny herin'Andriamanitra Kristy ny anarany. Agnisan'ny mpanompon'Andriamanitra zay mba nagnosotra anahy. Ndray andro n'izy mivavaka, alohan'ny atory zany izy mivavaka. Dia taitra izy andro amin'ny roa mandraigny, nisy devoly zany ndraiky nagakorontana bureau nazy. Anao karaha ataon'ny bureau koa zany dia nakorontana zareo daholo boky jiaby, latabatra jiaby. Dia taitra monko izy tamin'ny torimasony dia nijerevana. Dia zay feno tsy haiko sa ino raha hitany tao dia niteny aive ozy devoly nerinandry izy. Zay fotsiny phrase mba niteneny aive ozy devoly. Dia izy nerigna ambony fandriagna amizay tonga saigna ndraiky koa izy hoe za kosa raka tsy andamigna raha nikorontagna devoly. Izy nifaona ozy miregna daholo alamino malaky. Azo raha koa devolindraha reo nandamigny bureau igny na herigny tsara. Zay vao lasa. Dia chaque fois izy atory dia manao déclaration fogna Satana magnambara aminareo za za raha vao matory danger lavitra noho izy za mifoha. Ny antony Andriamanitra direct no miaro anao izy raha vao za matory. Za ozy raha mbola tsy matory mbola masoko mijery, sofiko mandre, fahatsapako no miasa. Fa raha vao za ozy midôdô ny anjelin'i Jehova mitombo manodidina zay rehetra matahotra azy ka mamonjy azy. Fa anao matory asivanao rakobilagny ambarangarana. Raha amizay klang mihevitra fa fandroagna devoly fogna ilagna herin'Andriamanitra zany. Dia agny fogna izy ny tegna mafy be. Raha vao délivrance io raha lahy afo. Vao ataony karan'izao tagnany dia fa misy devoly mitrisony. Alefa aozy. Satria igny ny tegna mahatonga saina anazy hoe devoly no manaiky azy. Fa azo atao koa ny tonga saina fa hatramin'ny vola io manaiky anao. I vola io manaiky anao. Mino an'izany ve anao inonao ve zany Alléluia. Alléluia. Anaiky anao ny vola manomboka androany. Fa raha mbola tsy tonga saina amin'izany ianao ce n'est pas possible. Hitanao ny olona anankiray mpanana na hoe manana ny maizy azy regny tsy mivakilo vola zany. Ohatra izao andeha bazary na tsisy vola na ariary raha agnaty posiny, io tsy miasa loha zany. Fa zay raha tiany ava bazary tsy maintsy tonga an-tragnony. Satria tonga saina izy hoe tout est possible. Azonao ve zany? Tout est possible. Na avec caleçon io miaraka amin'ny sorta fohy kely ka misy raha tiany dia bazary amidin'olo. Vitany miteny midirana tobiliko anao fa alaigna an-tragno vola. Fa anao keo vao tsisy ariary zato tsy masaky magnontany mofo gasy. Satria ny agnaty saigninao dia vola fo. Zay le teneniko hoe ny fahatongavan-tsaina agnisan'ny secret izy io. Raha mba misy zavatra tianao tonga vasaina fa afaka no azonao. Raha mba misy zavatra ilainao tonga vasaina fa afaka no menanao. Satria raha lasena bavy tsy kisendrasendra ho any na tonga vanao eto ambony tany. Tsy kisendrasendra fa misy an'ilay Andriamanitra ngeza be tompony zavatra rehetra izy no nametraka anao eto. Ary tsy vitany napetrany teto ianao fa nofofony nofofonaina tamin'ny vavaorinao. Zany hoe nisy zavatra avy tamin'Andriamanitra nafindra agnatinao ao. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Manana ny maizy anao. Adversaire maro be resinao.
io raiky io ve aninona e amen tsy maintsy resy ny agnaran'io e oza hoe tsy maintsy resy ny agnaran'io alleloia amen jerevo tsara ny rano a novan'i Jesosy divay taokana ary raha dininao tsara fa rano ange no ny rano Jesosy naroso hoe rano fa tsy hoe nangalagna kolorano vidigny tabazary kely na hoe nisy raha nasora-drary regny nararaka atao non fa rano fa inona ny nafahan'le izy niova ripetera le mpianatra teo nanaiky niondrika nanolona ny hery tao amin' Jesosy nanaiky niondrika ka zay mahatonga ana miteny tsy ny hery rehetra o zany no afaka disponible aminao fa zay hery vitanao miondrika aminazy zay hery mahatonga sainanao ndraindray anao tsy tonga saina mihitsy fa za eto iny afaka magnasitrana cancer tsy tonga sainanao fa za mijoro eto isan'andro inge afaka mitsodrananao mba ho tahina ny arabolanao e za mitsangana eto inge misy hery sy fahasoavana anatokato afaka itransforme ny fiainanao e fa ny veriny sasany i pasteur David mpanao délivrance fo tahin'Andriamanitra ianao alleluia mba fantatrao fa Jesosy tegna ambony rano a ny nafahan'i Jesosy nandeha tegna ambony rano nilazain'ny Petera fa matoto e fa nagnino Petera no afaka nandeha tambony rano koa satria nisy soumettre tam'le hery izy le hery afaka nandeha tambony rano nekena iranga matoa mavita mampandeha ananjy ambony rano mavita mampandeha anahy koa de zay le matetika merimperenako hoe zay hitahiny tompon'ny pasteur David tsy maintsy hitahinanao raha hainao tsara mandramby an'le izy minao fa azonao ngamba le lesony alleluia tahiny tompo manokana ianao a arengany mba ho isy zavatra iova amin'ny fiainanao a à partir an'izay lesona izay de avereno tenenina am'le olona akaikinao hoe tongava saina amen amen ndao mba hitsangantsika hivavaka ary misaorany tompo ianao am'izao fotoana izao manomboba misaoran'Andriamanitra hoe tompo misaotra hoe fa nahazo lesona zany ihany mba sokafo rao vavanao a mba miresa mety tsy mahazatra anao zany hoe mivavaka zany fa mba mivavaha androany akipio masonao hoe misaotra tompo fa tonga teto a ary minao fa manomboka androany de ho tonga saina anompo anao sandraton'ny feonao raha eo misaotranao zay raha eo midera sy mankalaza ny anaranao zay raha eo manome voninahitra anao zay raha eo faly zay satria eto ianao miasa mampianatra mampandresy sy mampahery anay ny fiderana mandrakizay tompo de averina eo anao ary eo ka tompo malalo reto zanakao zay tonga teto androany ho isy karazana fahatongava an-tsaina hitoetra ao anatiny ho isy karazana fahatongava an-tsaina hiainany ho isy karazana fahatongava an-tsaina ho tsapany ka hitondra azy ao mifandrosoana ra-panahy misy saotra tompo malalo mankasitraka anao zay miderana wandriamanitso Makasitranay manokana ny fitahinao anay sy ny fahafahanay nanompo anao teto amin'ny anaran'i Jesosy mitsodrano tsirairay avy a ninina ady atrenao mpandresy ianao ninina olana resinao io ny aretina rehetra tononiko fa sitrana amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoa toerana ianao zay ny fotoana antsika teto amarana ny fotoana isika ilazana antsika rehetra zay manaraka ny selila amangarivotra avaratra
zay ao an-tragnony mami fa efa miverina amin'ny laoniny ny selile ka manasa antsika rehetra mba ho tonga ao anatin'izay. Dia ny sampana plein temps rehetra koa zany avy eo mba mivory mijanona daholo ny sampana plein temps aorina ny 4e culte. Mba misy dinika kely mba hifanaovantsika plein temps rehetra. Anatanteraka fanatitra antsika ho an'ny tompo dia zay mba resy lahatra hanome ny fagnamboaran-tragno atao amin'io anankiray ampovoany io. Ohatra ny mba mafia mifagnamboarantsika ny tragnontsika ary amin'le fiangonana vaovao dia ataontsika amin'io ampovoany io. Zay anao fanatitra malalaka atao amin'reto amin'ny sisiny reto asandrato ary fa hivavakantsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy atolotray reto fanatitra reto fitahina ho an'ny tsiraray avy, ho fandresena ho an'ny isam-batan'olona, ho valim-bavaka ho an'izay rehetra manome amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka tonga dia mandrosotsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Zio na frais.